ভারত পাক সাম্প্রতিক আবহে যদি যুদ্ধ শুরু হয় তবে সাধারণ নাগরিকরা কি কি ব্যবস্থা নেবে নিজেদের রক্ষা করতে সেই বিষয়ে মক ড্রিল হলো বালুরঘাটের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে। এদিন টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ স্কুল বালুরঘাটের ছাত্রছাত্রীদের মক ড্রিলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণ দেন অ্যাসোসিয়েট এনসিসি অফিসার লেফটেন্যান্ট সমীরণ সাহা। এদিন স্কুলের ক্লাস শেষে ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলমে মক ড্রিল শেখানো হয়, যাতে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হলে সেই সময় তারা তাদের নিজেদের রক্ষা করতে পারবে, পাশাপাশি পরিবার এবং পার্শ্ববর্তী মানুষদের শেখাতে পারবে। এনসিসি প্রশিক্ষক লেফটেন্যান্ট সমীরণ সাহা জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেশের বিভিন্ন স্থানে 7 তারিখে মক ড্রিলের নির্দেশ দেয়। এদিন এনসিসির তরফ থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে নিজেদের কিভাবে রক্ষা করতে হবে তা শেখানো হয়। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুল বালুরঘাটের প্রিন্সিপাল এসপি সিনহা জানান, এনসিসি আধিকারিক এদিন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জরুরি পরিস্থিতিতে কিভাবে নিজেদের এবং পরিবারকে রক্ষা করতে হবে তার প্রশিক্ষণ দেন। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা এবং অন্যদের জরুরি পরিস্থিতিতে কিভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে তা শিখেছে। নাগরিককে আমাদের মক ড্রিল শেখানো হয়। মক ড্রিল মানে কি? টু সেভ দ্য সিটিজেন, রেস্কিউ দ্য নেইবার্স or our family, মানে আমাদের ফ্যামিলিকে এবং আমরা নিজেরা সিটিজেনশিপের সিকিউরিটির জন্য আমাদেরকে শেখানো। থাকবে, ঠিক আছে? একটা পা ফোল্ডিং থাকবে, একটা পা সোজা থাকবে, যাতে চট করে ওঠা যায়। এরা চট করে উঠতে পারবে না, ঠিক আছে? নেক্সট টু এই ডেমনস্ট্রেশন দেখাবে। নেক্সট টু ওরা দুজন কিন্তু পাস করতে পারেনি। নেক্সট টু किस चीज़ का प्रोग्राम होता है बच्चे लोगों के? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कि आपने अपना एक वैल्यूबल टाइम हमारे स्कूल के लिए निकाला है, जिसमें बच्चों को एक बहुत ही ज़्यादा इनकरेजमेंट और अवेयरनेस आएगी। एक्चुअली टुडे इन स्कूल वी आर कंडक्टिंग द मॉक ड्रिल रिलेटेड टू द नेशनल अलर्ट, सो दैट the students must get aware of all the things about what happening in our at national levels। इसलिए मैंने लेफ्टिनेंट सिमरन साहब को भी बुलाया है, जिन्हें इनके बारे में काफ़ी जानकारी, अच्छी जानकारी है, और बच्चों को जो है सो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में बच्चों को ये बता सकते हैं। बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है ये, जिसमें कि बच्चों को जो है सो ये बताया जाएगा कि आप किसी इमरजेंसी में आ जाते हो तो अपने आप को किस तरह से जो है सो सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। अचानक ये प्रोग्राम क्यों? अचानक ये प्रोग्राम किस लिए लिया? देखिए, इस तरह के प्रोग्राम स्कूल में एक तो रूटीन वर्क है, हम लोग ऑन एंड ऑफ करवाते रहते हैं, कभी फायर का मॉक ड्रिल कराते रहते हैं। अभी इस संदर्भ में इसलिए किया गया कि जिस तरह से नेशनल इमरजेंसी का एक इशू चल रहा है और इस तरह का एक कॉल है, तो फिर उसमें है कि बच्चे तो हमारे एक ऐसे सेंसिटिव एरियाज़ में रहते हैं कि इनके थ्रू हम अच्छा मैसेज दे सकते हैं सभी को कि अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में कि किस तरीके से अगर इस तरह का इमरजेंसी आता है तो हम अपने आप को पहले और दूसरों को भी किस तरह से जो है सो हम सेफ और सिक्योर रख सकते हैं। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ दैट।